Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa wusan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-hafidh Ahmad bin Hajar al-Asqalani al-Syafi'i al-Ash'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fur'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya soge, durung soge nyawa wis mulih. Kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin. Amin.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 40 hadis yang ke-129. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Barzata al-Aslami, dan diriwayatkan saking sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu muka meridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Barzah al-Aslami. Qalat ngendika sapa sahabat Abu Barzah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi al-asra ing salat asar. Thumma yarji'u mongko nuli bali sapa ahaduna salah siji kita ila rohlihi marang omahe ahad fi aqsal madinati ing dalem adohe pinggiran Madinah. Wasyamsu hali utawi srengenge iku hayatun isih padang cerah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yastahibu demen sapa Kanjeng Nabi ayu akhira ing yen to ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi minal isya'i saking salat isya. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yakrahu sengit utawa gak seneng an-nauma ing turu qablaha sadurunge salat isya, wal hadits lan omong-omongan guneman ba'daha sawise salat isya. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yantakilu noleh sapa Kanjeng Nabi ming sholatil ghadati saking salat subuh hina ya'rifu mangsane weruh sapa ar-rajulu rajul jalisahu ing jejere lungguhe rajul. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi bisitina kelawan swida ayat ilal mi'ati tumaka 100 ayat. Muttafaqun dan mufakati alaihi ing atas hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Wa indahuma lan ana ngersane Imam Muslim lan Imam Bukhari rahimahumullah min hadisi Jabirin saking riwayat hadis sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an. Wal isya'u lan ing salat isya
ahyanan ing dalem mangsa kadang-kadang ngoten nggih, ahyanan ing dalem mangsa utawa kadang-kadang yuqaddimuhan dinging disikaken sapa Kanjeng Nabi ing salat Isya, wa ahyanan ing dalem mangsa kadang-kadang yuakhiru ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi ha ing salat Isya. Idza ra'ahum lan tatkalane mirsani ningali sapa Kanjeng Nabi ing sahabat ijtami'u padha ngumpul sapa sahabat ajala mongko ake-ake sapa Kanjeng Nabi. Wa idza ra'ahum lan tatkalane mirsani sapa Kanjeng Nabi ing sahabat abtau wis padha teledor padha telat sapa sahabat akhara mongko ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi. Wasubuhu lan ing salat subuh kana ana sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusalliha salat sapa Kanjeng Nabi ing salat subuh bigolasin ing dalem mangsa sik peteng. Wali muslimin lan kedue Imam Muslim rahimahullah min hadisi Abi Musa saking hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu fa aqama mongko nindakaken sapa Kanjeng Nabi al-fajr ing salat subuh hinang syaqqal fajru ing dalem mangsane meletek apa al-fajru fajar wan nasulan hal utawi menungso iku layakadu ora meh-meh apa kelakuan iku yurifu kenal utawa weruh sapa ba'dhum setengah menungso ba'dhon ing setengah dawa. Enak elek ngaji cara Indonesia enak cepet nih ya. Para hadirin ingkang minulya niku wonten hadis nggih 129 niki tentang intine bahwa Kanjeng Nabi itu selain salat Isya nggih niku di awal waktu. Nah niki kalau keterangan Nabi ahyanan kadang-kadang di awal, kadang-kadang di akhir waktu. Mengapa begitu? Nanti kita terangkan, Pak. Sebab hadis niki dawa, iso-iso 2000 niki. Para hadirin rahimakumullah, niku wonten riwayat sahabat namine Abu Barzah Al-Aslami ingkang nami lengkape wonten ten bawah niku nggih, nomor wonten Romawi ini sekawan niki wonten ismuhu Nadlah, namanya adalah Nadlah bin Ubaid bin Al-Harits Al-Aslami Al-Ansari radhiyallahu an sing diceluk oleh Kanjeng Nabi Abu Barzah. Sing wafat tahun 685 Masehi di Marwa Turkmenistan. Tapi wafatnya beliau niku ikhtilaf Pak para ulama sejarah. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangane Al-Hafidz Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus niku ada 3 riwayat tahun matinya dan tempat matinya sahabat Abu Barzah. Yang pertama mengatakan sahabat Abu Barzah niki wafat ten pundi ten Basrah nggih, wafat ten Basrah. Wonten sing ngarani wafat ten Khorasan Iran. Wonten sing ngarani wafat syahid ketika perang Siffin bersama pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam. Sing jelas sing masyhur tahun wafatnya beliau itu 686 Masehi nggih. Lek guru kula niku dawuh waktu ngaji beliau wafat di Marwa Turkmenistan, wilayah Soviet mereka nggih. Lah sampean gak ada guru bingung sampean. Saestu iki wafatnya tahun sakmene, mati nok kene nggih. Ini gak ada guru bingung sampean. Berhubung punya guru tahu ngaji, guru kula ngomong beliau wafat pada tahun 686 Masehi di Marwa Turkmenistan, jejere napa niku? Tok Soviet mereka Tajikistan. Tantan niku Pak, negara Tantan. Niku ya. Nah niku nggih. Lah kemudian siapakah sahabat Abu Barzah niki nggih? Sinten sahabat Abu Barzah niki? Niki kedet semerepi nggih.
Di dalam kitab salah satu yang agak detail yang menerangkan tentang biografi sahabat Abu Barzah niku wonten ten kitab Syiar A'lamin Nubala karangannya Al Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i niku dawuh sejarah kehidupan beliau sangat sedikit, tetapi para ulama salaf niku merekam tentang kehidupan dan keutamaan beliau. Setunggal nopo fadilai sahabat Abu Barzah nomor siji, meskipun beliau hidup berkecukupan sebab beliau seorang pedagang, tetapi kesehariannya itu sederhana. Niki. Yang kedua, beliau terkenal dermawan. Kenapa dermawan? Setiap beliau mulai dagang oleh badi itu dikumpulkan para janda-janda miskin, para anak yatim, para duafa, fakir miskin. Kadang diceluk ana omahe, kadang diterno ana omahe fakir miskin. Niku terus terjadi sampai beliau meninggal dunia. Jala sampean ana wong ngomong ngeten, apa ate sampean barang iku niru sapa? Sampeyan jawab niru sahabat Kanjeng Nabi pun beres. Niru Ibu Aisyah, niru Ummu Salamah, ngoten niru Ibu Zainab, ngoten Mbak. Lomas Dwoyo nggih. Lah Abu Barzah niki nggih niku taat beribadah. Walaupun beliau seorang yang sibuk, tetapi dia selalu sholat tepat waktu. Angel. Kadang-kadang kalau mawon pas adzan sesek tak marno sik ya, karek titik ngoten nggih. Oleh sampean makome bendinten tak telat sholat 5 waktu, Pak. Masya Allah. Niku makome wali niku. Nggih, terus Al-Ghazali. Ana wong sibuk lho nggih, lek nganggur nggih akeh esoke, Pak. Lek sibuk sampean wong kantoran, sampean wong pedagang, sampean pejabat, sampean napa pokoke sibuk, tapi selalu sholat 5 waktu pas waktune, berjamaah bendino. Masya Allah, makom wali niki. Saestu angel. Angel lho, Bu. Angel. Amal angel kabeh. Nggih. Lah beliau itu malam harinya Masya Allah. Iki aku nyun sewu Pak, kula saged nyritakno gak iso niruno. Tapi ini informasi barangkali jenengan saged ngelampahi kan ngoten. Malam hari Abu Barzah niki nangeni bojone, nangeni anake, wudu bareng, salat jamaah bareng, salat dalu bareng. Saged Bu? Saged Pak? Pak, sampai nangeni bojone, nangeni anake, ayo salat saged. Kula mboten saged. Lho jujur lho niki. Sampai saged luar biasa. Derajate padha ambek sahabat Abu Barzah niki. Niku sampai meninggal Pak, beliau begitu itu. Ya, sholat tepat waktu, selalu berjamaah, dalu sak wargane sholat sampai subuh gak turu. Sanggup Bu? Angel terus ya. Wajane kudu komitmen sampean. Ya kudu kendel. Kemudian beliau setiap rakaat sholat ya, mbuh iku ngimami, mbuh iku jadi apa ngimami no masjid no omahe, selalu setiap rakaat itu suwidak sampai 100 ayat ben rakaat. Sanggup? Gak sanggup. Kalau sampean kul humawat kesuwen deh. Pokoknya mari ngono nggih. Akhirnya niate ganti ya. Apa? Kok adaan lillahi ta'ala jadi cepetan lillahi ta'ala. Cepet-cepet nih. Angel nggih. Sedaya angel. Dan beliau ikut perang bersama Nabi sebanyak 8 kali peperangan. Nggih, 8 kali peperangan. Dan ini wonten Pak kisah masyhur yang terkait dengan sahabat Abu Barzah. Niki wonten ten kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangannya Imam Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1439 Masih di Kairo Mesir.
niku beliau mengutip dari kitab Sahih Bukhari karangannya Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Napa kisahe? Singkatnya ngeten, apa itu wow Pak. Singkatnya, ketika pada waktu perang itu ada rombongan sahabat namanya Al-Azra bin Qais. Itu mau sholat berwudu di tepi sungai di kota Al-Aswan. Tiba-tiba muncul sahabat Abu Barzah nggawa jaran, numpak jaran. Lah ketika rombongan Al-Azra bin Qais niki salat, maka sahabat Abu Barzah melok salat berjamaah. Nah, jarane ditaleni nek uwit ngoten. Mungkin kesusu, tali ini kurang kenceng mungkin. Nah, pas salat jarane ojol. Jarane ojol. Akhir Abu Barzah niki batal salat nguber jarane. Mari ngono mbok critane ya apa balik wis nggawa jarane ambek sahabat liya dinyek. Ya disindir, salat kok batal, gak oleh ngono iku ngene macam-macam nggih. Lah kemudian sahabat Abu Barzah niki dawuh, para sahabat sing liya, aku iki melok perang Kanjeng Nabi ping 8 peperangan. Dan saya tidak pernah dicaci maki, disindir, dicemooh oleh Kanjeng Nabi. Masih aku salah. Ngoten kok. Loh, sampeyan kok ngelokno aku. Lah, pernah dia menjelaskan, pernah ketika dalam peperangan jarangnya itu ojol. Rasulullah kemudian membiarkan Abu Barzah mau berjarane, Pak. Dibiarkan oleh Rasulullah. Lah kemudian ketika kembali bertanya nang Rasulullah, ya Rasulullah, ulangi salatmu, diulangi. Nah kemudian nggak apa-apa karena hajatmu untuk menyelamatkan kuda lebih penting, lebih dibutuhkan daripada sholat kamu, sebab sholat bisa diulangi. Sebab omahmu waduh, ngono Pak. Lah misalnya ganti jaran Pak, gak iso melok perang. Kayak iso melok fisabilillah, kayak iso melok ngaji Kanjeng Rasul, kayak iso melok macam-macam. Abot medane barang abot ngoten. Jadi Kanjeng Nabi niku enggak apa-apa aku ngene iki sampean kok ngelono aku ngoten. Niki kisah masyhur. Nah, kemudian para ulama berdebat tentang hukum membatalkan sholat ketika kudanya ojol lepas, ya. Terus pun hukumnya, ya jelas ulama beda pendapat, ya. Cuma sing paling muktamad, ya paling kuat, niku tindakan sahabat Abu Barzah niku dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya oleh ulama Imam Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1953 Masehi di Tunisia. Dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, beliau dawuh niku kasus khusus. Kasus khusus, dan itu diizinkan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi jika terjadi betulan sama orang lain, maka itu diperbolehkan, kata Imam Ibnu Asyur. Kenapa diperbolehkan? Sebab itu sejalan dengan kaidah fikih Maqasidus Syariah. Napa? Keringanan di dalam kesulitan dan menjaga harta benda, ya, itu juga termasuk tujuan Maqasidus Syariah. Nah, beliau mengatakan Abu Barzah, lek jalanku ojol iku lho, aku gak iso mrene maneh omahku waduh, ngoten nggih. Gak iso macam-macam, gak iso dakwah dan sebagainya, ngoten. Nah, kemudian beliau mengatakan menjaga kuda untuk dakwah dan ibadah itu, kata Ibnu Asyur, lebih dibutuhkan untuk menguatkan ibadah-ibadah yang lain. Paham nggih? Lebih menguatkan ibadah yang lain niki. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, bisa dengan udzur seperti itu, ya, dengan sebab seperti itu bisa diulangi sholat, ya, boleh. Tapi saat ini kita sepundi Pak, misalnya sampean sholat, mobil sampean hilang misalnya, batal sholat, apa ngurus sholat? Sampean sholat sepeda motornya dijukuk uang,
Lerek lo bahaya dah. Sampean terus sholat apa terus batal? Ya, pilihan. Nah, kalau sampean membatalkan sholat untuk menyelamatkan harta benda sampean, maka bisa diperbolehkan sebab ada riwayat Abu Barzah Al-Aslami. Niku hukum, Pak. Jadi hukum kudu ana riwayate, ana dalile ngoten. Tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Sandale ilang, salate batalno. Ya gak iso dipadakno, Pak. Ngoten. Niki kedah harus diperhatikan sebab-sebab mengapa bisa membatalkan sholat. Yang diharamkan itu adalah sampeyan membatalkan sholat tanpa sebab. Tidak boleh. Contoh sampean Allahu Akbar moro-moro melayu ngoten kalau sebabnya niku sami kali mempermainkan sholat niku haram, saestu haram, tidak boleh kecuali ono sebab ono uzur. Contoh wayahe sholat jamaah ono gempa bumi, ayo sampean tetap ngadeg apa melayu? Nang video viral ini kan tetap sholat ono, melayu ya ono. Bagaimana hukumnya? Sama-sama diperbolehkan. Kenapa? Lek melayu berarti niru Abu Barzah Al-Aslami, menyelamatkan jiwanya. Lek gak melayu, yo berarti kenceng ibadah wis siap mati. Ngoten mawon. Nggih. Niku Pak. Jadi boleh sebab ada uzur. Nggih. Pun. Kemudian dengan kasus Abu Barzah niku wau, terus pundi? Dan ini dijelaskan ajaran Islam niku ya jangan dipersulit, Pak. Ya. Dan juga jangan terlalu kaku pemahamannya, jangan ekstrim pemahamannya. Ya. Ini kalau ada kemudahan-kemudahan seperti itu sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak mempersulit ibadah umatnya. Ya, oleh anak wong ngomong, gak oleh ngono iku, berarti gak tau maca riwayate Abu Barzah, gak tau maca kitab hadis niki. Lah, kemudian Rasul pernah dawuh ngeten ten Abu Hurairah nggih radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi dipakai Madinah. Niki hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Innad dina yusrun. Saat temani agama iku mudah. Agama itu mudah. Walam yashaddad daina ahadun illa ghalaba. Ya. Dan barang siapa yang memberatkan dirinya dalam beragama, ya, maka dia akan kewalahan. Paham nggih? Maksudnya ngeten. Sampai terlalu kenceng ibadah. Sama terlalu sunnah, mau sunnah yo, terlalu sunnah yo, ya terlalu sunnah. Kayak misalnya cingkrang, itu dianggap paling sunnah timbang liyane. Sampai-sampai sebaik gak diterima gara-gara cingkrang. Zakat diterima gak diterima gara-gara cingkrang. Mlebu neraka gara-gara cingkrang. Piye ya? Malah kabotan sampeyan niki. Malah kabotan, nggih. Lah itu kata Kanjeng Nabi, nggih, ojo terlalu kenceng-kenceng di dalam beragama, ojo terlalu kaku-kaku dalam beragama. Kanjeng Nabi dawuh sampean akan keteteran, sampean akan kewalahan, paham? Nggih. Engko kuwenceng ibadahe, kuwenceng salate, kepaksa kuwenceng, suwe-suwe bosen, suwe-suwe males. Lho nggih, suwe-suwe males. Makan sing apik niku mudawamah, istiqomah nggih. Terus ya sampun wae terus 2 rakaat dalu, 2 rakaat terus 2 rakaat nggih. Boleh wae munggah titik 4 rakaat terus, kuat titik 6 rakaat terus ngoten. Aja kemudian sampeyan sadar titik tanggal tuwek dalu tangi langsung 20 rakaat. Niki termasuk kewalahan sampean, terlalu kan kenceng. Tanggal tuwek tasbih iku sak puteran, tanggal 6 tanggal tuwek 20 puteran. Sampean kewalahan.
Ya mau tanggal 6 akhirnya males ya. Hati-hati. Jadi kita untuk beragama bertahap, luas dan juga jangan dipersulit agar agama mempermudah untuk hambanya, pengikutnya. Nabi mengatakan fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa ruhati wa syai'in minal duljati. Jadilah di tengah-tengah, ojo terlalu ekstrim, ojo terlalu lembek, tengah-tengah. Ini adalah prinsip tawassut dari Nahdlatul Ulama. Kemudian apa kata Kanjeng Nabi? Wa qaribu wa basyiru, dan mendekatlah terus menerus di dalam kebaikan, mendekatlah terus menerus di dalam beribadah, ketaatan, mendekat. Kemudian wa basyiru, berilah kabar gembira. Jadi orang memahami agama ini enggak kemudian nyun sewu Pak, akeh wong aktif nok majelis tetapi gampang ngelok-ngelokno liyane kata. Banyak Pak. Nampaknya bermajelis, bersorban, berjubah dan sebagainya, tetapi hasil ngajinya menjelek-jelekkan orang lain, merasa dirinya paling bener. Iki sing gak bener. Iki gak bener. Kemudian Nabi mengatakan maka berilah kabar gembira, wasta'inu bil ghadwati wa ruhati bi syai'in minal duljati, maka manfaatkanlah waktumu pagi hari, siang hari dan sore hari, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, maksud dari hadis niku Pak, setiap hadis yang dibaca niku kedah ngerti maksudnya. Iku lek belajar hadis gak apalan tok, nggih. Gak apalan terjemah tok, kudu ngaji tafsir takwil hadis. Nah, menurut salah satu ulama ahli hadis termasuk Imam Ibnu Al-Munayyir rahimahullah, sing dimaksud wa qaribu, mendekatlah, itu termasuk menuju kesempurnaan. Artinya bukan melarang untuk menyempurnakan ibadah, tapi Nabi melarang sampai beribadah melampaui batas, berlebihan. Akeh pegele sampean saestu, akeh pegele. Misale salat duha 12 rakaat mendino, ya kalau gangguan aman-aman saja. Malah duwe putu sampean durung oleh 6 rakaat putune nangis owek ya bapak ibu kerja gak iso 20 rakaat, akhirnya mek 6 rakaat biasa-biasa saja. Karena nyun sewu Pak, sampai istiqomah, sampai taat istiqomah, muqarabah dumateng Gusti Allah, itu ndak aman, akeh gangguan, saestu akeh gangguan. Ya, wah, sik tas 2 dino wis ono ae. Sambat iki jenenge berlebihan. Keteteran sampean nek berlebihan, nggih. Nah, kemudian larangan melampaui batas dalam beribadah niku terus Imam Al-Munayyir katakan mengakibatkan 2 dampak. Yang pertama kemalasan, yang kedua adalah kebosanan. Wong lek terlalu kenceng, terlalu berlebihan akan melahirkan mudah bosan. Mudah bosan. Contoh ana kasus nggih, ana wong ngaji majelis niki rumiyin zaman salaf. Hukum ngaji ngarep dhewe, Pak, ngaji ngarep dhewe terus akhirnya bosen. Kenapa bosen? Kiai ini gak tau delok aku. Aku lho ngarep terus gak tau delok aku. Ngoten akhirnya bosen. Sebab tujuane gak lillahi taala, perkara nyidikna ulama cek diakui, didelok ngoten. Niki hati-hati Pak, berlebihan niku mudah bosan. Lah, terutama di dalam sunnah jangan berlebihan.
Ya, jangan berlebih-lebihan. Contoh misalnya, sholat duha, aku sholat duha sunnah, sampai sholat duha, kalau aku sampean, aku sunnah, nyunah, hati-hati. Barang-barang sunnah itu kembali ke masing-masing, Pak. Tidak bisa kemudian sampean mengukur amal sunnah sampean kepada orang lain, tidak bisa. Ya, itu guys sampean karo Gusti Allah. Bukan kemudian sampean ibadah dikanggo didelok menungso, tetapi kanggo nyidik nang Gusti Allah. Lek sampean ibadah perkara menungso pegel sampean, saestu kecewa sampean. Akeh sambati akeh motonge saestu, tapi lek ibadah berjuang karena Allah, iya insya Allah akan sabar karena memang temenan niate ya. Niki. Nah, beliau mengatakan wong sing terlalu kenceng berlebihan dalam ibadah itu bisa meninggalkan kewajiban. Jadi ngutamano sunnah ngremehna kewajiban. Nomor 2 kata beliau apa? Memaksakan dirinya untuk beribadah. Kepokso, Pak. Kepokso. Ngeten. Terus Imam Ghazali, wong lek iso ngrasakno lezati salat, kalau dereng saged nggih, kalau dereng saged. Cuma kalau informasikan barangkali manfaat. Imam Ghazali dawuh wong sing iso ngrasakno lezati salat, niku salat itu bukan menjadi kewajiban tapi sudah masuk dalam kebutuhan. Beda. Ya. Jadi sampean salat gak wajib malih, wis butuh nang Gusti Allah. Niku titik puncak kelezatan orang sholat. Gak kemudian sampean sibuk on adzan, nyalano adzan, durung mari adzan maneh. Niki gak boleh, ya. Harus apa namanya? Itu, Pak. Ya, kudu lek wong butuh kewajiban naik menjadi sebuah kebutuhan. Niki insyaallah ikhlas, insyaallah los, gak bahaya, los lek menjadi kebutuhan. Masih sembahyang suwe gak masalah sebab menjadi kebutuhan. Ngoten. Sampean misalnya saniki sembahyang karena kewajib mau butuh tuh. Pak. Lek kula masih wajib, mboten saged sing jujur, ya. Jenengan sing wajib dereng butuhan. Niki sami kali kula nggih. Kemudian orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, itu kata beliau mudah meremehkan orang lain sebab merasa dirinya paling hebat. Niki dampak ibadah yang berlebihan. Bahaya mboten, Bu? Bahaya. Enak niku tengah-tengah ini, mboten ekstrem iki, mboten lemes. Wis nggih, ngoten Nahdlatul Ulama. Pun. Para rahimakumullah, nggih. Lah, ini kata pengarang kitab niki, nggih, Bulughul Maram Hajar Asqalani niku dawuh, nggih. Dalil hadis tadi Abu Barzah tentang kudanya yang lari tadi ya, itu berarti mengambil faedah sahabat Abu Barzah niku mengambil kemudahan, mengambil keringanan, dan itu ada sebab musabab dan masuk bagian dalam syariat. Loh, sing ngomong pengarang kitab Bulughul Maram. Dalam kitab yang lain, kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari niku termasuk keringanan, boleh diambil. Nggih. Apa maneh hartanya cuma satu-satunya itu tak kuda niku wau. Damel kendaraan, nggih. Pun. Lah, perbedaan sikap inilah yang kita tiru. Karena nyun sewu, Pak, respon terhadap masalah agama itu bisa kita lihat, oh iki wong berilmu, iki wong gak berilmu. Nggih. Iki ilmune akeh tapi gak ro fikih. Iki ilmune akeh gak ro adab. Ngeten. Contoh ngeten. Nggih. Beliau mengatakan Imam Ibnu Hajar Asqalani nggih, yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu, ya, itu ketika orang menyikapi masalah, ya, niku perbedaan jelas. Ya. Contoh ngeten, ya, dijawab kali Imam Abu Sufyan As-Tsauri rahimahullah, sing wafat tahun 778 Masehi di Basra, Irak. Ya. Beliau dawuh, orang yang berilmu itu
tahu kapan bersikap yang lunak dan tahu kapan bersikap yang keras dan tahu kapan bersikap yang sedang-sedang saja. Tidak semua kenceng kabeh, pedot sampean. Ono kan wong kenceng terus wonten niku, tapi gak sembahyang. Lho gak bahaya ta. Allahu Akbar, wa azan ngopi. Kata niku ya Allah niki hati-hati Pak. Ya, mengejar kesunahan tetapi meninggalkan kewajiban nggih. Loh, lek wong golek kemudian niku wonten Quran wonten, akhirnya dikonsep oleh para ulama nggih. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah niku menghendaki kamu beragama dengan mudah dan tidak menghendaki kamu beragama dalam kesempitan atau kesulitan. Disusun dengan kaidah fikih oleh para ulama fikih ngoten. Bon. Jadi jawaban Abu Barzah niku wau nggih niku termasuk napa? Ada uzur, ada keringanan yang langsung diberikan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu bisa menjadi hukum. Don. Hadis 129 nggih. Hadis niki asli dawa, Pak. Hadis niki asli dawa. Sebab lek hadis asline niku wonten sadurunge wonten malih. Critane ngeten, wonten ulama tabi'in sing namine Abu Al-Minhal, Abdul Minhal nggih, niku kali anake nggih niku sowan dumateng Abu Barzah. Kemudian tanya kepada Imam sahabat Abu Barzah, "Kaifa Rasulullah yusolli al-maktubah?" Bagaimana kanjeng Nabi salat 5 waktu? Nggih. Jawabannya inilah hadisnya. Ngoten. Niki wonten kisah awalnya. Ya. Jawabannya niku wau. Ya ten niki hadis dawa niki wau. Contoh, salat asar kanjeng Nabi di hadis niki niku di awal waktu. Sebab nopo ono sahabat dari kami yang pulang ke rumahnya dan sampai rumahnya masih wasamsu hayatun, matahari masih terang. Berarti kanjeng Nabi sembahyang asar di awal waktu. Ngoten, Pak. Nggih, asar di awal waktu. Berarti kanjeng Nabi sembahyang asar selalu di awal waktu kecuali di dalam peperangan. Nggih. Kemudian kanjeng Nabi sendiri di dalam hadis ini mengatakan kadang-kadang Nabi mengawal sholat isya, kadang-kadang Nabi mengakhirkan sholat isya. Ngoten nggih. Jelas hadis iki mriki wau nggih. Wa kana yustahabu ayu akhira minal isya. Dan kadang-kadang Nabi niku nggih kalau seneng mengakhirkan sholat isya. Boleh, Pak. Tetapi ono batasannya. Yang biasa sholat di akhir malam atau isya di akhir waktu itu diperbolehkan bagi orang-orang yang terbiasa sholat bangun malam dan pasti bangun. Sampai dari bangun isya turu, ya kebablasan sampai sampai jam itu. Nah, ya. Lah terutama niku wong sing biasa salat dalu nggih itu bebarengan salat isya kemudian salat tahajud. Kecuali juga ono hajat, ono kepentingan sampean keturun utawa lali itu boleh salat isya di akhir waktu. Ngoten. Contoh ngeten, ten hadis wau jelas nggih. Kanjeng Nabi niku ningali sahabat isya, Pak. Lek padha ngumpul kabeh ijtamiu, ya. Nabi itu melihat sahabatnya itu wis ngumpul kabeh, ya, maka Nabi segera salat berjamaah. Ajala, Nabi menyegerakan berjamaah. Lek sahabate gak padha ngumpul, padha telat kabeh teledor, ya, wa idarahum ya ibtau akhara, maka Nabi mengakhirkan salat isya. Tergantung ngumpul gawe para sahabat di Masjid Nabawi. Ibu Aisyah ngedawuh, kadang-kadang kanjeng Nabi niku mengakhirkan salat isya, tapi sambung ambek salat dalu. Ngoten. Nggih, sampeyan kerja misale
istirahatnya jaminan jam 2:30 ya. Jam 2, yang ketiga ya, jam 2:30. Kok kerjaannya gak iso ditinggal. Sing atasane ojo ngali-ngali ya, jam 2 marekno terus bangi sare, lanjut saja. Lanjut saja, masih ada waktu batas isya sampai sholat subuh. Cuma itu waktu darurat. Boleh, sebab ono kesibukan, ono hajat sampai nyelesaikan pekerjaan. Tapi kajari guru saya, guru tasawuf, lek sampean guys sholat pada waktunya dan sibuk sambung ati nek Gusti Allah, ngoten guru saya. Terus pundi yai, ya Allah ngampunten ya Allah, kula bersak ke sholat sakniki, mangke sholat kula sak mantune kerjaan mangke sambung ati nek Gusti Allah. Ngoten Pak, ojo meneng ae. Ngoten. Iki ge terus iki, sambung terus nang Gusti Allah, sambung ngoten iki. Niku. Guru kula ngoten, sambung nang Gusti Allah. Ya Allah, sik nyetir ya Allah, wis adzan zuhur sik nyetir, kurang titik nyampe. Mangke ya Allah, kula salat zuhur nyampe di tujuan sik dalam waktunya. Oh, ten sambung Gusti Allah, Pak. Niku. Pun. Kemudian jadi ijma ulama tetap Pak, ijma ulama tetap walaupun Nabi itu kadang-kadang di akhir waktu sholat isya, kadang-kadang di awal sholat isya, tapi ulama tetap sepakat yang lebih utama tetap di awal waktu, sebab banyak keutamaan, ya. Bon. Kemudian, ya. Coba ngeten, sampean gak lapo-lapo misalnya, nggih. Kemudian mengakhirkan sholat, gak lapo-lapo. Apakah termasuk tafrid? Apakah termasuk meremehkan sholat? Nggih. Sebagai ulama mengatakan termasuk. Wong lek gak lapo-lapo, ya kemudian pada akhir waktu terus sholat, itu sebagai ulama mengatakan itu tafritus sholat, termasuk perilaku meremehkan sholat. Kecuali wong sing hajat atau kesibukan, ngoten keturun lali. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan sholat itu ada batas awal, ono batas akhir, paham nggih? Selama sampai sholat mbono awal, mbono akhir, pokoknya gak sampai lepas waktunya, nggih, itu masih adaan, paham nggih Bu? Adaan. Saiki ngoten, tapi sampeyan kurang fadilahnya, berkurang keutamaannya, ngoten mawon, nggih, ngoten mawon. Kemudian apakah itu berdosa? Ngeten, balik no Kanjeng Nabi, Pak. Ini wonten riwayat Abu Qatadah radhiyallahu an sing wafat tahun 676 Masehi di Baqi Madinah. Niku tanglet dateng Ibu Aisyah, hadis sahih Bukhari Muslim, nggih. Napa ya, tidaklah tidur itu menjadi tafrid atau meremehkan sholat. Namun tafrid itu adalah orang yang belum sholat dan sengaja belum sholat sampai habis waktunya, itu tafrid, meremehkan sholat. Kalau dalam waktunya tidak termasuk, cuma mengurangi keutamaan, paham Bu? Wong sholat awal nggih, sholat awal niku oleh rahmat, oleh oleh rahmat, oleh maghfirah, oleh napa karunia, nggih. Ya, lek sholat tengah-tengah oleh ampunan, oleh napa kebaikan. Lek lebih akhir ke oleh apa rahmat, ke oleh kapen me oleh ampunan, ngoten me napa waktu mawon tahapan-tahapan keutamaan. Nah batuk ini. Nggih, kalau lanjut. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian Ibu Aisyah juga dawuh, riwayat Sahih Muslim, Bukhari Muslim napa? Nabi niku salat Isya kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Hadis ahyanan, kadang-kadang, nggih. Mangsane
ing dalem mangsane kadang-kadang yuqaddimuha, kadang-kadang mendahulukan awal, kadang-kadang mengakhirkan. Ahyanan, jelas ahyanan, kadang-kadang. Berarti lek basoe hadis ahyanan, Nabi pernah sholat di awal, Nabi sholat di akhir, kadang-kadang. Ya, sampai kerja telat, kadang-kadang. Berarti tahu telat, ngoten Pak Bosoe, kadang-kadang pun. Lah, Rasulullah niku para hadirin, meskipun itu di akhir waktu Isya, tetap beliau berjamaah dengan para sahabat. Tetap azan, tetap qomat, ya, tetap. Lah terus pundi ketika turu sadurunge Isya, ya, itu hukumnya makruh. Sapa wonge durung salat Isya turu, iku hukume makruh, dibenci kali Kanjeng Nabi, Pak. Ya. Tetapi lek turu sampeyan sebab itu pasti bangun, tidak apa-apa. Contoh, Ibnu Umar itu pernah cerita. Nah, sahabat itu habis maghrib selalu menunggu jamaah dengan Kanjeng Nabi Isya, selalu menunggu. Sampai-sampai pada tengah malam Nabi gak teko-teko, Pak. Gak datang, sahabat tidur. Tidur di dalam masjid. Kemudian bangun, gak ketok Kanjeng Nabi, turu maneh, Pak. Padahal ketok, gak ketok turu maneh. Sampai Nabi ketok baru sahabat wudu, kemudian sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi niki. Lek turu sampai sak durunge Isya turu, lek iku yakin sampean tangi sembahyang Isya ndak apa-apa. Ya, tapi lek turu-turuan sampean ngentengno, itu hukumnya makruh, dibenci Kanjeng Nabi, nggih. Jelas Nabi mengatakan hadis niki nggih, wa kana yakrahun nauma, dan Nabi membenci, ya. Apa? An-nauma qablaha, tidur sebelum sholat Isya, nggih, wal haditsa ba'daha, dan apa? ngerumpi omong-omongan setelah sholat Isya. Niki sing dibenci Kanjeng Nabi, ya. Nah, kemudian ulama itu mengatakan, termasuk Imam Tirmidzi, Pak, itu mengatakan hadis itu bermaksud, kata beliau, apa? Jumhur ulama hadis itu menghukumi tidur sebelum sholat Isya hukumnya makruh. Paham Pak? Hukumnya apa? Makruh. Wal haditsa ba'daha, dan Rasul tidak suka begadang setelah Isya. Ayo. Gak suka begadang setelah Isya. Dan ini kemudian ulama beda pendapat menafsiri hadis niki. Para ulama mengatakan larangan atau enggak sukanya Nabi itu hukumnya makruh. Tetapi para ulama sebagian mengatakan hukumnya mubah begadang malam setelah Isya kalau itu urusan dunia dan kebaikan. Dan dianjurkan bahkan begadang malam kalau itu sampeyan mutolaah kitab utawa sinau. Hukumnya haram sampai setelah Isya begadang di tempat-tempat maksiat, tergantung. Sampeyan mas sembayang gak wiridan, sampeyan moro-moro buka HP omong-omongan WA, ya makruh, Pak. Ana dalile. Wong wiridan mari sembayang delokno bid'ah, nggih. Kok ono zaman Nabi. Lah iki ana hadis niki jelas Sahih Bukhari niki. Artinya apa? Wong mari sembahyang Isya terus wal haditsa ba'daha, dan omong-omongan mari salat Isya, maka Nabi yakrahu, membencinya. Loh, ya mendingan wiridan mari sembahyang timbang buka WA omong-omongan mbek tulisan sampeyan wa kana yukrahu. Nabi membenci ini. Dalile wonten niki, masyaallah. Aja dibutuhi wong, Pak. Nggih. Jadi wong niki kadang kula iki kudu guyu wiridan mar sembayang bid'ah. Terus wonge gak wiridan buka HP. Halo. Nabi Dawud jelas wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditsa ba'daha.
Nabi membenci wong turu sadurunge sembahyang Isya, tapi benci wong omong-omongan sak mari salat Isya. Jelas nggih? Jelas. Mendingan wiridan. Oh. Wiridan mending wiridan nggih. Pun kalau sambung malih cek apa? Nah, lek maksiat begadang maksiat itu haram nggih. Nah, kemudian di pesantren bagaimana? Para santri itu tiap malam melek nggih, senau mutolaah. Kalau rumiyin nyun sewu Pak, jam 3 pun tangi, jam 2 tangeni napa salat dahulu, salat tasbih, salat macam-macam. Sadurunge subuh mutolaah sak jam 3 sampai jam 4 mutolaah kitab. Mutolaah kitab sak lembar diwaca bareng-bareng, engko sore mari asar mari sekolah buka kitab jelasno kiai ini no ustaze lek gak jelasno ayo gak mutolaah yo ngoten. Ketat rumiyin santren rumiyin sakniki mboten pun ilang niku kecuali apa konco salaf kasih wonten nggih. Bon. Kemudian para hadir rahimakumullah nggih. Lek sampeyan mangkane di pondok niku sae nggih, pasti melek dalu sampeyan nggih. Sebab ngajine Pak nyun sewu kados sampai jam 12. Turu jam 3 tangi tahajud terus ngoten. Dididik melek gitu kan. Santri niku dididik melek. Nah, ana ngeten Imam Imam Taqiyuddin As-Subaki Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1355 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Ad-Durrarul Lawami bi Tariri Jam'il Jawami beliau mengatakan kepada putranya Imam Tajuddin As-Subaki rahimahullah, hei anakku, kata beliau, biasakan kamu jangan tidur malam ya. Mengapa? Meskipun kamu tidak melakukan apa-apa, tapi jangan maksiat ya. Sungguh celaka kamu ketika kamu tidur jika para ulama wali-wali mendoakan apa orang-orang muslim. Niki dawuh Imam Taqiyuddin As-Subaki termasuk Syekhul Islam. Nunggu tok kok gak maksiat niku terus ngoten. Tapi ngeten. Napa rahasiae para ulama pondok niku kongkon melek, Pak. Saniki mboten nih. Pada pondok modern masyaallah jam 09.00 turu. Kok sapa tangi. Awan turu maneh. Nah, biyen mboten, Pak. Lemen mondok Darul Ulum niku jam 2:30 wis ditangene mbek Kyai Rifai. Ya Romli salat betok tekan tok ngoten. Krungu tongkate tok wis wah gak karuan orang jegur kali ana sing jegur sumur. Saking wedine ngoten saiki gawe kiyaine ketok pencilaan masyaallah niki. Lah kemudian beliau mengatakan nggih, kalau orang di malam hari terbiasa melek monggo, gak biasa ojo ngoten Pak. Katanya melek dibalik apa dawuhnya beliau Imam Taqiyuddin As-Subaki, beliau dawuh para wali niku bermunajah ya, berdoa mendoakan orang-orang muslim setiap malam. Nah, biar satu frekuensi radio maka kita bisa kecipratan berkat doa mereka. Ngoten nggih, dapat cipratan doanya mereka nggih. Jadi para santri pencari ilmu niku dianjurkan untuk mutolaah melek di malam hari untuk belajar mutolaah ya. Imam Syafi'i piyambak niku Pak sering begadang. Cuma begadangnya enggak buka kitab. Sampean boten begadang buka remi sampean. Yang sampean buka kitab ya, didelok arek Hambali iku lho, guru sampean lho gak salat ya. Tengok-tengok ae delok macam loro bengi gak salat. Piye sampean di guru ngono iku? Anak Imam Hambali, Pak. Malah delok maneh, masyaallah isuke keimangan entek uwake sambat badokan. Akhirnya Imam Hambali dawuh, "Hei anakku, guruku Syafi'i iki memang jarang salat dalu." Jarang Mbak salat dalu. Salatnya memang rakaat. Ya. Tapi dalam satu malam beliau menyelesaikan 60 sampai 100 masalah fikih sewengi. Sanggup sampean? Ayo. Sanggup boten?
sewengi nyelesekno sak dalile, sak riwayate, sak ayate, sak jawabane 50 masalah setiap malam. Ayo. Gak sanggup sampean, mikir gak iso sampean. Ini Imam Syafi'i. Lho lek iso badhe terus pundi ya? Ngejari Imam Hambali anake. Lho Imam Syafi'i dawuh, panganane ulama, panganan nggih. Panganan sing ke ulama iku barokah. Entekno mumpung omahe Imam Hambali. Panganan sampean omahe kiai, Pak. Omahe kiai, omahe wali nggih. Entekno panganane barokah niku. Aja isin-isin. Jawabane apa? Jawabane ngeten, kula manut Imam Syafi'i. Apa panganane wali ulama iku barokah. Kalau tadi lho jawab. Niki, Pak. Nggih, pun kula sampun sedik malih nggih. Imam Syafi'i dawuh ngeten, nggih, dawuh ngeten. Bi qadaril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula bis syahiral layali. Lek sampeyan kepingin keluhuran, ya kemuliaan, ya bagaimana kesulitan diperoleh. Siapa yang mencari keluhuran, maka dia harus berjaga di malam hari. Imam Syafi'i berjaga, tapi gak warung kopi, Pak. Saestu ya maca buku, ya nulis kitab. Kula niki nyun sewu, Pak, den dalu niki buka kitab kula. Men niku ngaji napa? Ngaji Bulughul Maram, buka kitab Syarah Ibanah, syarah niki, 6 kitab dibuka pelajari. Ngoten. Niku mutolaah pendalu. Niki. Mangke guru kula ngeten nyun sewu, guru kula ngeten. Menelek ngaji ya masih kon pintere ya apa ya. Tapi lek kon gak mutolaah kitab aja ngaji. Guru kula ngoten. Napa? Sebab sing kon buka dudu ilmu sembarangan, tapi ilmune para ulama salafus saleh. Ngoten. Jadi murojaah, mutolaah, pendalu ngoten ya. Niku tanggung jawab soal niki online bisa nih. Nek kalau salah belaen. Nggih. Pun Imam Syafi'i ngoten nggih, ulul ka'bi bil himamil awali wa izul mar'i fi syahril layali. Keluhuran kemuliaan itu, derajat itu diraih dengan cita-cita yang tinggi, dan juga keluhuran seseorang dapat dia raih jika dia sibuk di malam hari. Imam Syafi'i sibuk di malam hari. Makanya lek wong lesip telu kudu seneng, Pak. Tuh, kok seneng? Sebab kerja karo malaikat sampean. Sholawat sing akeh, frekuensi ulama wali sing wirid-wirid dalu sampean sambung, so sampean melek. Lho saestu niku, saestu. Wae kerja Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus sambung atine ya. Insyaallah iku barokah. Oh sip telu sambat, sip telu terus alhamdulillah ya satu frekuensi dengan wali-wali Gusti Allah. Ngoten nggih. Pun niku artinya apa? Melek di malam hari itu punya keutamaan di mata para ulama salafus saleh nggih. Mari subuh sampean turu apa wirid, Bu? Bu. Mari subuh sampean wirid, zikir apa turu? Wirid. Lek kula turu. Soalnya bengi mulai. Lu jujur mawon. Oh, nggih. Bengi melek. Jadi antuk turu ngene. Lah wonten ngeten nggih, nyun sewu, Bu. Sampeyan lek kebiasaan amal niki niku diitung pahala haji dan umroh. Sinten mawon sing mun saged umrah haji secara fisik, maka secara pahala sampeyan dihitung haji dan umroh. Pin semerep. Napa Rebu Manjing? Rebu Manjing saniki. Saniki. Ana amalan enteng, nggih, enteng. Iku lek sampeyan amalno pahalai setara dengan haji dan umroh. Ya. Lah sing gak iso haji umroh, ayo nglakoni niki. Lho niki hadis luar biasa, Pak. Ya napa munine ngeten, nggih. Sapa sing zikir mari subuh tapi didhawuhi ampe salat qobliyah subuh nggih. Qobliyah subuh, kemudian salat subuh, kemudian zikir sampai waktu syuruk terbite matahari. Melek wirid ya. Maka
disambung ketika terbit matahari salat sunnah isyraq 2 rakaat. Isyraq ge 2 rakaat. Usolli sunnah isyraq rakaataini lillahi taala. Nggih. Lah, kemudian apa wiridannya? Ya, kata Pak. Ya guru saya mengatakan ake-ake ana subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sampai terbit matahari. Lek terlalu dawa sampean cukup subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi terus menerus. Atau maka wiritannya Abu Hurairah ketika habis subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya sampai syai'in qadir dan seterusnya terus menerus. Kanjeng Nabi dawuh Abu Hurairah ngeten, Mbak. Ini hadis Bukhari Muslim lho, sahih niki. Napa? Kalimatani khafifatani alal lisani ya tsaqilatani fil mizani. Ada 2 kalimat yang 2 kalimat itu ringan di lisan tapi tsaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Napa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai syai'in qadir terus menerus. Itu wirite sahabat Abu Hurairah. Utawa ndamel wirite Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah fi Talabi Thariqil Haq, beliau mengatakan wirid mari subuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai terbit matahari. Nggih. Syekh Qadir dawuh niki hadis dari ulama hadis Sayyidina Ali, dia mengatakan sapa sing nglakoni 4 mau 4 nggih. 1 salat qobliyah subuh, 2 salat subuh, 3 zikir sak mari subuh sampai terbit matahari, kemudian sambung salat sunnah isyraq 2 rakaat, maka Nabi mengatakan Allah akan memberi pahala seperti umroh dan haji. Allah beri pahala 1 juta istana di surga. Allah beri pahala 1 juta bidadari, dan 1 bidadari dilayani 1 juta pelayan. Enteng. Hadis Bukhari Muslim. Angel, Pak. Angel, Pak. Angel mana? Tarik betul, angel gambar iki. Lek kula belum sanggup, nggih. Lek montorumin nggih pasti. Lek tadi belum sanggup, nggih. Niku, Pak. Jadi banyak amalan ringan tapi kita kadang meremehkan, nggih. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dal amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad